is up, guys? Welcome to another boring vlog. Ako nga pala si Charles, guys, at welcome to my YouTube channel. Birthday ni Koy Koy, guys, si Kuya Edwin Gladole. At mag-swimming kami. Tama ba? Hindi yan yung pick up nila? Hilux? Hindi. Welcome to Portugal. And this is, anong motor doon? Hey guys, we're here sa Port Royal. 200 per head ang entrance, ha? Nalagay ka uban sa sulod, sir? Wala pa. Padulong pa sila. Kuya. Nadiri. Nadiri kuya de. Ako ra ko. Sige. Thank you. Chada de kay dire. Welcome to Portugal. At sa day. Pila ng kwarto ba? Ingani. 800 kani? Ingani? Kaning kwarto pila ni? 1.5, sir. Gablog ba? Gablog. Birthday man Koy Koy ni. Birthday vlog man eh. Birthday vlog. Shower. Shower first ko na yung papa. Ano, turtle dako dahil kayo diri. Og starfish. Happy birthday, Koy Koy. Shower na, Koy. Bugnaw? Ginaw, masurahan diya. Aliyo. Maligo mo ka? T-shirt. Pati nagyawi. Ha? Anto sa laman. Mamay mong ganahan. Bawang tubig. Please leave your footwear. Leave your footwear. Mano lang Port Royal, Nagapo magiday, murag shark ko. Kusog ko itong balde. Balde wala ka video. Happy birthday, Koy Koy. Atong wala to ng balde ba? Unsa gidaganan ni sila ka litro to kuya bata na. Lataw naman. Ani padol gid ani para klaro gid ba. Dinay dagkong slides dito. 5, 4, 3, 2, 1. Gaulan? Wala eh. Parang Twitter eh.
Kada lang ko, dakong balde ah. Splash yun. Pareha sa Splash Island, no? Sada na lang naligo. Dili, kaya lang siya ligo. Siya na lang maligo. Danlog na itong shoes. Wapo kayo niyo? Taas. Taas silang slide. Ano yung slides? Taas kayo. Ano mag-slides oh. 5, 4, 3, 2, 1, go! Patay! Ala, patay! Patay! Kusugay! Bawa kayong clearin. Ano? Oh, ayun oh. Tsada lang full diri guys. Ano, hindi masyado matao na, relax lang ba? Ayun oh. Tutorial, yun na yan, may malaking balde. Halat sila oh. Ayun na. Ayan na, ayan na. Pangag yun. Makapangag yun ang tubig sa dagat. Doon ka akyat sa likod. Tapos pupunta ka doon sa malaki or dito sa pangalo or dito sa green. Kasi ito parang Olympic size swimming pool eh. Bay, kwarto na siya? Daily day siya ko, hindi. Kwarto day, good. Nagpilang kwarto? Sila? 5,000. Overnight? Okay, thank you. 5,000 ang overnight. Malapit sa pool. Dito na. Nice. Pwede ka na hindi mag-overnight. Mag-rent ka ng room. Uwi ka lang na. Ulo ng barko. Pirates of the Caribbean. Madulas. Oh my God, ang ganda pala rito. Kaso low tide. Ang ganda to, pwedeng gawing cliff diving. Oh. Pero dapat malalim kasi mababaw lang. So yung paliguan sa dagat medyo malayo. Tapos hindi naman nila nilinis. No? Siguro not recommended na mag-swimming sa beach. No? Dati yata itong El Oriente, tapos naging Port Royal na ngayon. Ano. Thank you. Ikaw, picture ka. Nilira ka. Mabaw lang dagat. And that's it guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Whoosh.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Smart lagi siya. Lockdown to. Kasi sunod yun. Musika rin iya hara. Bumalik. Farmer. Tadaan. Ano pa siya balik kay Dani? Ay, ano, musika siya balik. It's a prank. Pinagutang lulo. Lesora. Ay, tabahin. Hindi na mo country. Saan lagi na siya? Undan na. Smart siya gaya. Bakit front na ako kang goose? Binuha ka lulo na. Ay, grabe ko doon. Pasigatan. Grabe, lolo. Pasigatan na nabalik ko eh. Grabe yan, lolo. Yang gilight up. Nasa spark. Iya hagkali mo. Ayun, Kasi ko picture to. yung lighter. Wala na, blow na. Blow na. Happy birthday, Koy Koy! Siga na pala. Wait sa. Wait sa, ang layo. Wait. Ang ganda rin lang. Ako, 1, 2, Hindi na siya maligo? In the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Thank you, Lord, for today's blessings and for Thank you. the life that has been given to Kuya Edwin. We celebrate today's birthday and to the rest of the family. Bless us, O Lord. In this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Yay! Yay! Happy birthday, Koy! Atak! Makuha na mo, Day! Panit. Gulay ko. Si Kuya. Dinidurang ko po. Lang. Kami, Jen, no? Ngaon na kayo. Magnay mga gibang bantayang bata, pangaon na mo kay Unya. Automatic. Ako yung mga ko? Ito. Masula kay kaunon. Ben, ito rin ba na kaya? Tuwalya mo sa tuwalya. Kanina may fried chicken dire. Fried chicken. O, di manok diha. Day, kanay fried chicken man eh. Dili siya. Ning usa. Fried Fried chicken? Katulong pork. O, dili mo. Fried chicken no? Kuhay gud siya, basig makaon siya. Iko. Di, kanay ba? Kuhay yan eh, basig na yan siya. Di siya ano? Kanay, pork, ganang kanay? Baboy ba? Baboy. Pig. Dili ka koy o. Di ka ganang pig. Ano sa'yo mong ganang? Dog chicken. Dog chicken, cat. Cat? Goldfish? Sige naman, no? Sige, una lang mo dyan.